ang simbahan ni Mama Mary nga nahimutang diri sa Simala, Cebu nga Cebu, usa sa pinakamilagrosong simbahan diri sa Cebu mga ka-idol. So grabe gini daghan ang tawo nga moari diri mga ka-idol. Kada adlaw mga idol daghang gid kayong tawo nga mudagsa og muduaw ni Mama Mary diri sa Simala mga ka-idol. Labi na weekend mga ka-idol, Bernis, Sabado ug Domingo. Perti ginadaghan ang tao labi na madomingo mga ka-idol. Perti ginadaghan taas kayo og linya ang manghalok ni Mama Mary mga ka-idol basta Domingo. Kay mo nay panahon nga tigsimba ng mga idol niya. Ang ilang gipili nga simbahan ari pod sa ni Mama Mary bisan layo mga ka-idol pero sulit. Kay nindot igsulod nimo sa simbahan ni Mama Mary, murag mawala jud imong mga kakapoy, mga stress, imong mga problema. Kung mosulod ka diri mga ka-idol, promise pagka nindota maamis jud ka. Sa katong wala pa kaari ni Mama Mary mga ka-idol or nagplano pa lang nga moari mga ka-idol, ayaw gyud mo pagduha og ari mga ka-idol kay nindot og maamis jud mo mga ka-idol no. So katong sa Tagalagyo mga ka-idol, kung gikan kag syudad Cebu City, pwede ra gid ka mo anha og South Bus Terminal mo sakay og series mga ka-idol nga para Simala. Kay naay terminal sa series sa Simala mga ka-idol o dito na dito ni Mama Mary og sa bihayr sa mga ka-idol naa sa bihayr nga mo biyahe gikan sa syudad nga padulong diri sa Mama Mary mga ka-idol. Kung digikan ka diri sa sahot mga ka-idol, pwede rin ka mo sakay og series og sunrise mga ka-idol nga munaog lang ka diri sa eskina Simala og musakay na lang ka og habal-habal padulong ni Mama Mary sa babaw. Brato lang kay plite mga ka-idol. Dali ra kay kang maabot kay duol na lang kaayo mga ka-idol. So perting ninduta gid diri mga ka-idol kay ma-relieve jud ka sa imong mga problema kung makasulod ka ni Mama Mary mga ka-idol. So og diri lang kutob ang akong video mga ka-idol. So kung moagi ni sa inyo hangul ang akong video mga ka-idol, kung naganahan mo ani, paliho lang kog follow, i-like ug i-share para daghang makakita ani mga ka-idol. Daghang salamat og amping kanunay.